5 बेनिफिट्स मैं आपको बताता हूँ तौबा करने के, इस्तगफार करने के। नंबर 1, इस्तगफार provides sustenance. In fact, it increases sustenance. ये सूरह नूह की आयत नंबर 10 से 12 आप पढ़ेंगे, उसमें अल्लाह सुब्हान ताला हज़रत नूह का सेंटेंस कोट करते हैं कि वो अपनी कौम को कहते हैं कि ऐ मेरी कौम के लोगों, अल्लाह से इस्तगफार करो, अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा माफ़ करने वाला है, बार बार माफ़ करने वाला है, और इसके नतीजे में अल्लाह तुम पे बारिश बरसाएगा, कॉन्टिन्यूस बरसाएगा, एक दिन नहीं, कॉन्टिन्यूस बरसाएगा। अल्लाह ताला तुम्हारे वेल्थ में इंक्रीज करेगा, माल के अल्फाज है, माल इंक्रीज करेगा। अल्लाह ताला तुम्हें औलाद देगा, तुम्हारी औलाद में इंक्रीज करेगा। कितनी सक्सेस स्टोरीज हैं कि किसी की औलाद नहीं हो रही थी, इस्तगफार में बढ़े, अल्लाह ने औलाद दे दी। अल्लाह का करना है। और अल्लाह ताला जो है वो तुम्हें गार्डन्स देगा, यानी एग्रीकल्चरल लैंड उस टाइम की हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रॉपर्टी। और अल्लाह ताला जो है रिवर्स खोल देगा, नहरें खोल देगा तुम्हारे लिए। ये पहला बेनिफिट इस्तगफार का। और इस्तगफार क्या है इन शॉर्ट? बेस्ट, अल्लाह के नबी ने बताया, अस्तगफिरुल्लाह लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह, सय्यदुल इस्तगफार। आप हिस्नुल मुस्लिम में अगर ये पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता खलक़तनी व अना अब्दुक व अना अला अहदिका व वअदिका मस्तताअतु, ये पूरी दुआ है सय्यदुल इस्तगफार। इसलिए वो वाले अस्कार इस्तगफार रिलेटेड जो सुन्नत से साबित है, अस्तगफिरुल्लाह अतूबु इलैह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 70 बार एक हदीस में आता है दिन में इस्तगफार करते थे। एक हदीस में आता है कि एक सेटिंग में, यानी नमाज के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा ने 100 बार इस्तगफार करते देखा, इन वन सेटिंग। ठीक है, तो इसकी कोई तादाद एज सच डिफाइन नहीं है कि इतनी ही बार करना है, ये बस आप करें, लेकिन इंटरनलाइज करके, फोकस करके, इंशाल्लाह नदामत शो करके, तभी फायदा है ना, तभी इस्तगफार का फायदा है। नंबर 2, इस्तगफार ओपन्स द डोर ऑफ मर्सी। ये कहाँ से साबित है? ये मैं आपके सामने रखता हूँ, सूरह हिजर की आयत नंबर 49, चैप्टर 15, वर्स नंबर 49। इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस्तगफार का एक फ़ायदा बताते हैं, वो क्या है? नब्बि इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम। ओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्फॉर्म माई सर्वेंट्स, मेरे बंदों को इन्फॉर्म कर दो, दैट अन्नी अनल गफूर रहीम, मैं बहुत ज्यादा माफ करने वाला हूं, और रहीम, बहुत रहम करने वाला हूं। तो इस आयत से ये साबित होता है कि इस्तगफार अल्लाह की रहमत के दरवाजे खोलता है, और अल्लाह की रहमत के हम सब तलबगार हैं। ठीक है, वी नीड द मर्सी ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। और जब मर्सी के दरवाजे खुल जाते हैं तो सारी बंदिशें दूर हो जाती हैं। आजकल सुभान अल्लाह लोग कहते हैं हम पे बंदिश है, हमारा रिश्ता नहीं हो रहा, उसके आगे कोई बंदिश है, यानी हमारी जॉब नहीं लग रही, उसके आगे में भी कोई बंदिश है। व्हाट इज बंदिश? सब अल्लाह के हाथ में। अल्लाह ताला, क्या अल्लाह को कोई ये लोग कहते हैं ना फलाना जादूगर है, उसने कोई बंदिश कर दी, फलाने ने असर रखवा, क्या ये गंदे मंदे लोग, मतलब ये पलीद किस्म के लोग, सॉरी टू यूज दिस हार्श वर्ड, जो सो कॉल्ड जादूगर, ये अल्लाह को रोक सकते हैं कि अल्लाह कुछ देना चाह रहा है और ये लोग अल्लाह को रोक दें? तो इस्तगफार से, अगर लेट से कोई बंदिश, आप कहते हैं जी हमारे जहनों में है जी कि बंदिश, अगर कोई है भी, तो अल्लाह ताला यहाँ गारंटी दे रहा है कि इस्तगफार से अल्लाह रहमत के दरवाजे खोल देता है। तो इस्तगफार में बढ़े। फिर नंबर 3, इस्तगफार रिमूव स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। ये दौर स्ट्रेस और एंग्जाइटी का दौर है, लोग परेशान है, स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, यही दो मसले ना, या स्ट्रेस है या एंग्जाइटी है। अबू दाऊद की हदीस है, सुनन अबू दाऊद की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इफ एनीवन कॉन्स्टेंटली सीक्स पार्डन फ्रॉम अल्लाह, अगर कोई मुस्तकिल और कॉन्स्टेंटली, यानी कंसिस्टेंसी के साथ अल्लाह से तौबा करता है, अल्लाह विल अपॉइंट फॉर हिम अ वे आउट ऑफ एवरी डिस्ट्रेस एंड अ रिलीफ फ्रॉम एवरी एंग्जाइटी। सुभान अल्लाह, अल्लाह हर डिस्ट्रेस से, हर एंग्जाइटी से उसके लिए कोई रास्ता निकाल देगा और रिलीफ दे देगा। अब रिलीफ की शक्लें हैं, ठीक है ना, रिलीफ अल्लाह की तरफ से आता है, डेफिनेटली आता है। रिलीफ कुड बी द स्ट्रेंथ टू गो थ्रू अ प्रॉब्लम, राइट? रिलीफ कुड बी द विल पावर, रिलीफ कुड बी दी सकीना, कि इतनी मुश्किलात के बावजूद सकीनत है, एक इंसान राजी है। रिलीफ कुड बी गिना ऑफ द हार्ट, गिना दे दिया, हार्ट को एक्सपैंड कर दिया अल्लाह ने, राइट? वुसत दे दी, क्लैरिटी दे दी, राइट? रिलीफ कुड बी क्लैरिटी, क्लैरिटी आ गई आपको एक मैटर की कि मेरे साथ ये हुआ क्यों, हो क्यों रहा है। सुभान अल्लाह,
کلیرٹی سے دیکھیں کاؤنسلنگز میں ایگزسٹینشل تھراپی جو ہے وہ یہی ہے کہ ایک کلائنٹ کو کلیرٹی دینا، اور کلیرٹی سے تاکہ اس کے کانسیپٹس کلیئر ہوں اور وہ انگزائٹی اور سٹریس سے اور ڈپریشن سے نکل آئے کہ میرے ساتھ یہ ہوا کیوں. تو سبحان اللہ، ریلیف کی کتنی شکلیں ہیں، اینڈ ریلیف کوڈ لٹرلی بی دیٹ کہ آپ اس مسئلے سے نکل جائیں. تو کتنی شکلیں ریلیف کی، ٹھیک ہے. تو اللہ ریلیف دیتا ہے فرام ایوری انگزائٹی، ایوری ڈسٹریس. اور اگلی بات کہ اللہ اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں جاتا. سبحان اللہ. تو اسی طرح چوتھا بینیفٹ استغفار کا، اٹ از این اریزر آف سنز. گناہوں کو مٹانے والی چیز جو ہے وہ استغفار ہے. اس حوالے سے میں آپ سب کے سامنے ایک آیا رکھتا ہوں اس پوائنٹ کے حوالے سے. اٹ از سورہ فرقان ورس نمبر 70. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. یہ میں نے جو چوتھا پوائنٹ آپ کو بتایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ استغفار کا ایک فائدہ یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو مٹا بھی دیتا ہے. نہ صرف مٹاتا ہے بلکہ ان کو کنورٹ کر دیتا ہے انٹو گڈ ڈیڈ. سورہ فرقان آیت نمبر 70. آئیے اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں ہم. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایکسیپٹ فار دوز ہو ریپینٹ، یعنی سوائے ان کے، آبویسلی پیچھے تذکرہ ہوگا ان لوگوں کا جن کے لیے پنشمنٹ ہے، لیکن آگے کہا جا رہا ہے ایکسیپٹ فار دوز، سوائے ان کے جو نمبر 1 الا من تاب، توبہ کرتے ہیں، وآمن وعمل عملا صالحا، اور ایمان لاتے ہیں اور ایمان کے ساتھ عمل صالح کرتے ہیں. فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات. For them Allah will replace their evil deeds with good. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت غفور بہت رحیم ہے. سبحان اللہ. What a great benefit کہ نہ صرف اللہ اریز کرتا ہے سنس بلکہ انہیں اللہ کنورٹ کر دیتا ہے انٹو گڈ ڈیڈس. اور پانچواں فائدہ استغفار کا، یور دعا از ایکسیپٹیڈ، سپلیکیشن از آنسرڈ. سبحان اللہ. یہ میں آپ کے سامنے جو دلیل رکھتا ہوں وہ سورہ سواد کی آیت نمبر 35 ہے، چیپٹر نمبر 38 ورس نمبر 35. اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ذکر کر رہے ہیں سلیمان علیہ السلام کا کہ انہوں نے کہا قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب. He said, My Lord, forgive me and grant me a kingdom such as will not belong to anyone after me. Indeed, you are the bestower. سبحان اللہ. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ جب بندہ ایک اللہ سے استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اور اس کے بعد کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتے ہیں. کہ حضرت سلیمان کو ایسا کنگڈم اللہ نے دیا جو آج تک کسی کو نہیں دیا. تو ثابت ہوا کہ استغفار، اگر آپ نے دعا اپنی قبول کرانی ہے تو استغفار میں بڑھیں. اور میں نے آپ کو بتایا کہ استغفار کی ڈفرینٹ سننا سے ثابت جو استغفار ہے وہ کیا